naa sa ilaha din karon ang mga nalibog pa, nag-struggle pa Ginoo sa ilang progress sa ilang life. Nabalaka pa sila sa ilang kaugmang kung Ginoo kung sa ilang present Lord. But I believe na tabangan nimo sila na masabtan nila ang ilahang katuyuan diri sa kalibutan na maurag hindi ay ang pagpangalaga o pag-ila kanimo na ilahang Diyos na maguluwa sa inyo. Lord, in spite sa tanan nimong gibuhat dito sa cross, sa mga pag-antos nimo, ilang ining gidawat Ginoo Dios, gikukuha nila nga gibuhat ninyo para sila Ginoo maluwas Ginoo kay kini kalibutan nga among gipuy-an karon lumalabay ra gyud Ginoo Dios. Maabot ang panahon naglambong ni kalibutan. Lord, gusto niining mabatanon nga maampil sila sa kaluwasan nga imong giandam para sa mga natutunan. Bangi sila magpapaningkamot ay mga estudyante. Takbuang ilang mga pinangganon ug lipaya sila sa inyong presensya nila. Ako sila halad diha kanimo ikaw may bahala nga pinangalan sa ngalan ni Jesus. Amen.